live, long live. Lule pipi long live. Long live, long live. Kubun party yakari phane rona lam chawgo. Lam sago, lam sago. Kubun party yakari IPP hamle rona lam chawgo. Lam sago, lam sago. Kubun party yakari nichini IPP na banar tona phane rona lam chawgo. Lam sago, lam sago. IPP long live. Long live, long live. Yun IPP long live. Long live, long live. IPP long live. Long live, long live. IPP Long live. Tangganya tangkung yang ke, saya cakap kita kipulai agen jaga ono. Tahu next time o bahaya kelai, akhir tu naragram nai, awalnya cerita tahu, bicara ke division o, awal cerita kai tu tahu, next ni bagai, orang tu samung tangganya ni asal agen ni akhir tu samung tangan akhir matanya, orang bagai seng tak bisa kipulai kita orang. Sampai. Hambai media friends, tini sikonsa sini IPFT party official sikonsa joining panda kebangma party ni wo tongnai je sini voters families borok tini IPFT o ketal krai join klai pekya borok ni bising sini agini simi yapang ni simi 2012-13 ni simi klai phainai rok IPFT klai tongnai rok borok botongo hoito kuni gecharo borok লামা করকা অথবা যে কোনো কারণে অসন্তোষঙ্গী নগর বাথাগি টংখা বরক তিনি তাইসা আইপিএফ তিনি আদর্শ নতুই তাইসা হামজাগৈ নুগুই বরক তিনি চিনিয়র আইপিএফ টি পার্টি ও তাইসা জয়েন খালাইজানাय হিনি ফাইসক পয়কা বরক ন পাইপ্লাই হামবাই আইপিএফ টি পার্টি নিগৈ তাই তিনি কাঠালিয়া মির্জা সাব ডিভিশন নি 6টা 6 ফ্যামিলি নি 27 ভোটার চিনি ইউথ লিডার সঞ্জয় নুয়াতিয়ানি নেতৃত্বে বিনি লিডারশিপ বাই বিনি তৈজুল মুংবাই তিনি কতাল খলায়ে আইপিএফটি ও বরক জয়েন খলাইকা আইপিএফটি নি পার্টি নিঙ্গৈ বরক ন সং ইয়াচাক সগো অরনি বিসিং তঙ্গ তিনি যে 6 ফ্যামিলি যে জয়েন খলাইকা কাঠালিয়া মির্জা ডিভিশন নি বনি বিসিং তঙ্গ চিনি সঞ্জয় নুয়াতিয়া 5 ভোটার বিরজিৎ সংমা 4 মোহন সিং নুয়াতিয়া 3 ভোটার শান্তি কুমার নুয়াতিয়া 5 ভোটার সঞ্জিত নুয়াতিয়া বিপুল নুয়াতিয়া 5 ভোটার চেন্টো মারাক 5 ভোটার ক্লাই 27 ফ্যামিলি তিনি তাইব তিনি প্রায় 75 ভোটার জয়েন খাইজান তংবানি বিভিন্ন কারণে গাড়ির কিছু প্রবলেম মানি কারণে বরক তিনি ফাই সকাই মালিয়া পানো তিনি যে জয়েন খাইনাই চিনি যে 27 ভোটার সঞ্জয় নুয়াতিয়ানি নেতৃত্বে বসকাংনি কয়েকদিননি বিসিঙ্গন এরিয়াও থাঙ্গৈ বরক বাকি যে ফাইমিয়ারক বরক জয়েন খাইনাই আগে ও লোকেল থাঙ্গিন বসকাংনি সাল বরক ন जों জয়েন খাইনাই আগে जों বরক ন লামসবো ও সিকনসা কক ন সাকলাইনানি বাকি ন जों সিকনসা প্রেস মিট খাইকা হামবাই थानानि मुसुंगो जे जों बरक बाय डिसकासन होनखा तांगै तिनि आइपिएफ टिओ बरक जइन खालायनान लांखा आ ककन तुइ साजाकमानि बरे बरकनि बुखाखै जों कक मानखा जे ताबुकनि बर्तमान पलिटिकल सिचुएशन परिस्थिति आबन नगै जों जतन साइमानो इलिगेल माइग्रेंट থেকে শুরু কলাই কত কিছু তাবুক চলি দङ এগে অন্যান্য যে পলিটিক্যাল পার্টিनि অবস্থা ব কন্ডিশনত আবো যতন নুগুই দङ যে কারণে जों बर काहाम क्लाय साइमानखा जे आइपिएफटी नि जे आदर्श आइपिएफटी जे लामा फनक माने आबनो 6 लामा शुधु भोटार सेमिया विभिन्न पलिटिकल पार्टी बो तिनि आइपिएफटी नि से आदर्श तिप्रालेन सेपारेट स्टेट नांनाय अ ककनो जतन शिकार मा क्लायका बनि बागै जे लामा फनकनाय आइपिएफटी पार्टी तिप्रासा थांनानि बागै जे लामा फनक माने आबो 2009 বছর তাবুক 2025 ফাইব তাইব বড় কাহাম ক্লাই সাইমানকা আইপিএফ তিনি লামানো কুবুই লামা আ লামানি বিসিংচুনি চিনি টিপ্রাসারক থাংনাই অ কক বড় বুঝি মানখা তাই গোबांमा बुद्धिजीवी महल ब काहामकै साइमानो जे चिनि आइपिएफ তিনি তাবুকनि एक्टिविटीज बा चिनि स्टेटमेंट बेबाकन जे आलादा बुद्धिजीवी रगबो अबनो सापोर्ट खलाई दङ जों आइपिएफटी पलिटिकल पार्टी वान सुगै प्रत्येकटा कदम प्रत्येकटा यात्री जों वान सुगै
याप्रि सेवई दङ अबनतियै चिनि गोबां भटार যারা आईपीएफ तिनो याकारि थांनाय विशेष करा बरक जत्तनो जों बे कमिउनिकेशन खालायदोंगो बरक चिनि आईपीएफ तिगो जয়েন खालायनाय कनफार्म बरक जत्तनो कग रिजार्भ एगे ओ कग रिमानि सुदु सिमिया आईपीएफ ति पॉलिटिकल पार्टी बो जों सकांगनो घोषणा खालायखा जत्त आईपीएफ ति याकारि थांनाय ताकुकथाय बुकुकजों नरक जत्तनो ताइसा किफिलदि ओ आवेदन तिनि बो खालायनाय चिनि ओ रिंमान न खोनावैनो তিনি চিনি 27 যে ভোটার তিনি আইপিএফ টিও হাইনো হাইতেছে কিপলি পেবিকা আগে ও পকনো সানান বাগিনো তিনি চিকনসা প্রেস মিট খালাইকা হামবাই